एकादश उपलक्षे कोहबर अश्रुड़ श्रद्धांजलि सभारे सभापतित्व करने केन्दुझर जिलार वरिष्ठ गायक श्रीयुक्त नारायण चंद्र दास को मु अनुरोध कर सहित समर्थन एवं केन्दुझर जिलार आउ जड़े वरिष्ठ गायक श्रीयुक्त धीरेन्द्र चंद्र महांती को मु अनुरोध करुच्ची एवं समस्त पाला गायक मान को अनुरोध करुच्ची आसी आमे श्रद्धासुमन अर्पण करवा एवं दीप प्रज्वलन करवा धूप प्रदान करवा। शोक संतप्त समस्त परिवार बंधु आत्मीय स्वजन ग्रामवासी निरंजन बाबूर सांबादिक बंधु मान एवं सर्वोपरि उपस्थित थिबा समस्त पाला कलाकार निवेदन स्वर्ग निरंजन बाबूर आत्मार सद्गति आमे गोटे मिनट नीरव प्रार्थना कर समाप्त। शोक संतप्त परिवार वर्ग को किसी उद्बोधन देवे एवं स्वर्गत निरंजन महातकर किसी स्मृतिचारण करेंगे। दिवंगत आत्मा निरंजन महंत शोक संतप्त परिवार आसीथिबा समस्त बंधु बांधव ग्रामवासी मोर सहृदय पाला गायक गायिका पालाकार भाई भौणी समस्त को हार्दिक अभिनंदन। किंतु ये शोकाकूल परिवेश रे मोर बाष्परुद्ध हो जाउछि ये जी मत पृथ्वी सबुठ भल पाए कौन करी खाली एति भावी जे मोर शोक सभारे सी नेतृत्व नब किंतु मु तार शोक सभा को आसी बड़े दुखर कथा मोठो हतभाग्य आउ कहीं नहीं संसार में तार पुओ झी आत्मीय स्वजन समस्त ठारू अधिक भल पाए मत से कथा आपण मान को बुझे पारि नहीं अनुभव केवल अनुभव कथा जाने मु कि मत आपण मैंने क्षमा कर दियंतु।
ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏତିକି କାମନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ତାରିଣୀ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିପଦକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ତାର ପିଲାମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯାଇନାହିଁ, ପାଖରେ ଅଛି। ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଅବୁଝା ମନଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କାହାକୁ ନାଁ ଧରିକି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ନାହିଁ। ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତା ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ କ'ଣ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ, ସେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ, ତାର କେତେ କରିବାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ। ସେ କଥା କେବଳ ତାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଲାକାର ସଂଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଏ କ'ଣ କହିବା କଥା ପଦେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତ୍ମସଙ୍ଗୀ କିଛି କହିବାର ଥିଲେ କହିବେ। ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଅସୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏକାଦଶାହ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା କରାଯାଉଛି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା କଳାକାରବୃନ୍ଦ, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ କି କହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ଏତେ ନିର୍ଭୀକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ପାଲାକାର, ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଚେତନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ହୁଏତ ଆଜି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କେବଳ କହିବି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏ କଳାକାରକୁ ହରାଇ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଜୀବ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଯିବ। ଏବଂ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍रणताର୍ତେ ହରାୟ च ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ते नमः। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ते नमः। मध्ये सुजाभिमणि मंडप रत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णं पीताम्बराभरणमाल्य विभूषाङ्गी देवी स्मरामि झुट्टमुद्गर बहिर्जिह्वा। ओं ह्रीं तारिणी देवी नमः। उपस्थित आज स्वर्गीय निरंजन बाबूंकर एकादश एकादश क्रिया आम मैंने समस्ते सहयोग करते, किंतु मु निरंजन बाबू सहित बेसी दिन परिचय नुह। 2021 मसीह सहित मोर परिचय
आज मन पड़े 2022 मसीह दिन 11टा बेले दिन जा पहुँचले आम पाला परिषद घरे से फोन कले मु आसली से बसी मत प्रथम प्रश्न कले आपणकर जन्मस्थान केउठी एमती 2-3 मिनिट कथा हवा समय रे तांकर एपरी गोटे अर्जेंट फोन गला से मत कहले मु जाऊँगी आउ दिने फोन करके आसबि फोन आसला मु जाऊँगी तापरे बहुत समय देखाई जो दिन आमर होता पाला सम्मेलन पंडापड़ा से अध्यक्ष किंतु निजे बढ़ा मत परिचय देइछन तले बसी खाई पारि नहीं बोली कही पार 2टा चेयर पकेले गोटे खली रे भात डाली तरकारी निजे नहीं देले तांको मुंडरे मो हाथ देइथिले गालारे गोटे चुमा देइथिले से किंतु आज से ना मोर सर्वप्रथम आम पाला परिवार तरफ मोर व्यक्ति भाव मुझे जगतर नाथ जगन्नाथ श्रीमन सत्यनारायण के पाखरे निवेदन कर आत्मा परमात्मा मिसी जाऊ एवं से सत्यनारायण तांकर परिवार को शांति मैत्री साधुता सद्भाव परिपूर्ण कर दियंतु अति दुरीतं वाया दर्शनं केशव विधेयी आत्मा निरंजन कर से निरंजन आज अलेख निरंजन परम आत्मा लीन हो जाइछन्ति से परम विधेयी आत्मा को तार आत्मार सद्गति पाई ताकू मु श्रद्धा सुमन ज्ञापन करुछि। सम्मानीय सभापति महोदय समस्त आत्मीय महोदय महोदया समस्त को मु मो तरफ आंतरिक अभिनंदन व नमस्कार जनाऊछि। निरंजनकर कथा जेते कहले आमे अनुभवी ताको परिवार सहित जेतिकी से मिशिचंती आमे कम समय भितर एते अंतरक आमे हेइथलु आउ गोटे अपूरणीय क्षति हो रहीगला आम केन्दुझर श्री नीलाचल निखिल उत्कल पाला गायक परिषद ये जो कला परिवार को आमे जड़े साथी की हर आज समस्ते मर्मावित हो जाइछु दुखरे समस्ते भांगी पड़ीचु आउ वास्तविक क्षेत्र में आमको ग्रहण करने को पड़ो जो सत्य और जा वास्तव जातस्य ध्रुव मृत्यु आम तो आज अच्छी काली केतबेले जा समस्त रास्ता से किंतु अनेक कार्य संपादन करिवार जिज्ञासा मन भितर एवं भगवान ताकू जो कार्य संपादन करने आसला सी स्वप्न देखी से स्वप्न हुए तो अधूरा हो रहीगला निज परिवार पाई निज अंचल पाई विशेषकर आमर ओडिशा पाला जगत पाई पाला कलाकार मानकर पाई ता अपूरणीय क्षति केबे ता पूर्ण हो पारिबनी किंतु मु एतिकी कहिबी से मो ठारू मात्र हिसाब करुली मुझे मो ठारू मात्र 9 दिन बड़ थे
ହେଲେ ବି এই ସାଂଗଠିକ ଚେତନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଲା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଲା ବେଳେ ଏ ସଂଗଠନ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଅଗ୍ରଗଣୀ ହେବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ କରୁ। ଆଉ ଧୀରେନ ସାର୍ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପୁତ୍ରବତ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନକୁ ଯେତିକି କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥାଉ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥାଏ, ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ এই ପାଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ଆମେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେବା ଆଉ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ମିଶି ନଥିଲି, এই 2021 ମସିହା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ହୁଏ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ଆଉ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଆମ ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନ ଅଭିମାନ ହୁଏ, ତର୍କ ବିତର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାପରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ମନମାଳିନ ନଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନ ମନାନ୍ତର ନଥିଲା। କାରଣ ଟିକିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣ ଆଇକିରି ଭାଇଚାରା ହେଇକି ପୁଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେ ଅନ୍ତରର ଆସୁଥିବା କୋହକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଜଣେ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ। ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଧୂଳିମଳି ନଥାଏ ବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କଥାଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ମୋର ପୂର୍ବଜ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ବାବୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାଣୀ ତ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱର କହିବା ପ୍ରାଣୀ ତ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ, ତେଣୁ ମରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 42 ବର୍ଷ। ଏତେ ଅଧା ବାଟରେ ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପାଲାକାର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ କରିଛୁ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭା ହେବ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ବରାଦ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିଶେଷ ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ଗାଁରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଟା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ମିଟିଂ ଆମେ କରୁ। ସେ ଉତ୍ସବଟିକୁ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଏମିତି ସିଏ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ କେହି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା,
प्रत्येक क्षेत्र में ताकर गोटे दर्शन तत्व थिला अनेक दर्शन विधि सी थरे कहले अनेक गुरु ग्रहण करने उचित नुहे तार कारण दे से कहले केवल जन को जदि गुरु करा जाए ताहले से शिष्य जनक बहुत उपकृत हो पाए हजारे गुरु कले से शिष्य उपकृत हो पारे यहाँ तांकर विशेष दर्शन मुझे कहली हिरण्यकशिपुर पुओ प्रह्लाद केवल भगवान विष्णु को से मानुला आउ कहार की मानु से ज्ञानी भक्त हो पारे निरंजन बाबू तबे किमिति ए कथाटा चिंता कल कहला आज्ञा मुझे अनुभव करके कहूँ बहुत गायक अच्छा शह शह संख्यार गुरु करचंती किंतु मु जन को केवल गुरु बोल के मानी सांबादिकता रे से जत माने अति निखुण भाव सब काम करचंती गोटे कथा अच्छी जीवनर मानदंड ए कर्म उपरे निर्भरशील स्वल्प आयु मध्य सी जी काम करके स्थानिक भाव सी मोर जड़े अंतरंग बंधु सी मरीजे बोल आमर कल्पनार बाहर थिला मृत्यु खबर जो सान भाई ठारू मु पाइली मु भगवान को भी निंदा कली मु कहली भगवान ये तुम भल काम कल ना एमती गोटे कम ये तो भल कम है से जिला सभापति महोदय एवं आमर जिला जहाँ भीष्म बोली कहते आम श्रीजुक्त नारायण चंद्र दास महोदय समस्त साथी आमर पालावाला मैंने कहती बाछे नवा कंचा रखियो पाचेला ठीक सही कथाटा आज निरंजन बाबू कथार प्रदीत होती 2016 मसीहा ठारू आम भेट कर अनेक थर बाट देखा घर हिसाब से पाला हिसाब से अनेक लेखा लेखी कथबार्ता एमती हठात तांकर मृत्यु हो एक कहारी अंतर नाला बोधे भगवान एमती जो मान सौदक्ष था अल्प दिन में नहीं जावाई कौन प्रयास थाए या पूर्व आपण श्रीजुक्त नारायण चंद्र जानी समय जन कवि अभिनंदन महांती केन्दुझर गौरव से खूब कम दिन में मृत्युवरण करते आ जन बायक आम सहारापुर पूर्णचंद्र बाबूर सान भाई प्रेमा से खूब कम दिन रे योगदान छाड़ा को पड़ा तेणु को से पूरण करने को जाऊे किंतु काल कबल पड़ी योगदान छाड़ा को पड़ा आम तो आउ कि कल्याण करना किंतु एतिकी कहवा भगवान निकट में आत्मार सद्गति करूँ से पुनर्बार यही मंडल जन्म ही करुवा कर्म पूरण करूँ से मोर वक्तव्य शेष। फोटो
सम्मानीय सभापति महोदय तथा केन्दुझर जिलार वरिष्ठ गायक बंधु मान आज शोकाकूल परिवेशर जो स्मृति सभा निरंजन बाबूकर होती दुखदायक कथा। निरंजन बाबू कथा मुझे कौन कहबी ता सहित बहुत जोगाजोग रही। प्रत्येक दिन भेट कहले अत्युक्ति हम नहीं, सब प्राय भेट होता है। से गोटे उद्यमी युवक, पछुआ नुह, सब आग को माड़ी चाल, कौन सी कम से पछुआ नुह। से जड़े सांबादिक, जड़े उद्यमी, उद्यमान गायक, भविष्य अनेक अच्छी। मुझे जहाँ देखुची प्राय 50 वर्ष है 49 वर्ष केते दिन ही जहाँ पोस्टर लिखाई। ये अम्लान आत्मार अबेड़ झड़ी पड़ा जे कि निर्भीक, दाम्भिक, साहसी, पछुआ नुह, सब आग को माड़ी चाल जो ये निरंजन तार नाम जमती प्रत्येक कर्म से धुरंधर। प्रत्येक क्षेत्र में ये पाला क्षेत्र, सांबादिकता, राजनीति, प्रत्येक क्षेत्र से अग्रणी। ये उद्यमी युवक को जो अबेड़ प्रभु नहीं गले ये तो मृत्यु बेड़ पहुँचे, किंतु के जाने कहार आज मृत्यु काल हो मृत्यु एमती से सब बेले मनुष्यर पछरे रही सज खोजी केत नहीं जी गीत परम सम्माननीय एकादशा स्मृति सभा सभापति वरिष्ठ कलाकार बंधु निरंजन बाबू सहित मोर परिचय 30 वर्ष तलू, कि आनुष्ठानिक भाव में आम 10 वर्ष एकाठी मिलमिशी काम करुँ। केते सी संपादक भाव में, केते सभापति भाव में, सहयोगिता सहकार आम 10 वर्ष एकाठी रही। निरंजन बाबू किभली भाव में उद्यमी किभली जिदखोर आरंभ करिथिबा काम शेष न करिवा पर्यंत छाड़ती नहीं। मोर अनुभूति गोटाए जोड़ाए कथा 10 वर्ष हेब आम सांस्कृतिक प्रगति ट्रस्ट नाम गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान गढ़ीचु। ए अनुष्ठान 7 जन रजिस्ट्रीभुक्त सदस्य, किंतु परिषद बोले जन को बुझाए से हूँ निरंजन महंत, ट्रस्ट बोले जन को बुझाए से हूँ निरंजन महंत। ओडिया गोटे कथा अच्छी, एका माधिया 22 पड़। आमको किसी चिंता करने को पड़े ना, किसी करने को पड़े ना, सब दायित्व से निजे गोटे वर्ष नुह वर्ष वर्ष कर 10 वर्ष ट्रस्ट को सी परिचालन कर सुपरिचालना कर सारा ओडिशा पालाकार समाज ओडिशावासी जानती। केवल पालाकार कहले भूल हम, आमर संस्कृति विभाग, कृषक संगठन समस्ते जानी जे सांस्कृतिक प्रगति ट्रस्ट सभापति निरंजन महंत। आउ गोटे अनुष्ठान कथा मुझे आपको कहबी,
आमे जतबेले पंडापड़ारे गोटे सम्मिलनी करूथलु ता होछि आम जातीयाण सम्मिलनी आम जातिर लोक माने जो माने प्रतिरक्षा विभाग रे सेवा करी सेवा निवृत्त होइछन्ति तांको संवर्धना करिबा पई गोटाई सम्मिलनी करूथलु सेठी एकुटिया ये 10 खंड मौजारे निज रंजन निज चिंता धारा भितर प्रचार प्रसार करी सम्मिलनी करने पूर्व दिन मुझे निराश हो पड़ी आज्ञा एत बड़ कार्यक्रम आम हाथ को नहीं सदस्य हूँ 4 जन 5 जन निरंजन संध्या बेले कहला आज्ञा व्यस्त हूँ ना ये शह शह कम मुझे सब सुचारू रूप से हेब एवं तापर दिन 9टा 10टा आम साधारण भाव में गाधोई खाई आसी पंडापड़ा पहुँचलु से बसता निरंजन सारा ओडिशार केते परिचित थिला से बसता निरंजन निज फोन रे फोन करचंती से आपनकर निरंजन पट्टनायक पंडापड़ा बसता फोन करचंती से सभा को आछंती बसता फोन करचंती बद्रीनारायण पात्र से आसीचंती बीजेडी रू से बसता बीजेपी कर्मकर्ता से आमर थे पृथ्वीराज कुमार गोटे सभार 3टा राजनैतिक अनुष्ठान कर्मकर्ता को एकाठी करिवार दक्षता निरंजन बाबू थिला पंडापड़ा भली गोटे राजनैतिक क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम गाँव गोटे साधारण पिला एते बड़ अनुष्ठान करके देखई पारिथिला तेणु तांकर क्रियाशीलता और उद्यम को आमे नमस्कार करू ये गला गोटे उदाहरण नवनिर्माण कृषक संगठन बा कलिंग सेना रे जोग करी निरंजन बाबू 10,000 केउंझर कृषक को एकुटिया ट्रेन रे बसई पूरी भ्रमण करी आनिथिले 10,000 लोक एकुटिया मोबाइल रे चार्ज सरी जाइथिबो 100 जन लोक फोन करथिबा आज्ञा मु 1 नंबर डबार अछि मु 5 नंबर डबार अछि केही जणे लोक न हजी सभारे अंश ग्रहण करी फेरे आनिबार सामर्थ्य थिला निरंजन आमे केही ताकु सहयोग करी ना एवं कलाकार हिसाब रे से बहु प्रसिद्धि लाभ नकरी थिले सुधा सरकारी कार्यक्रम रे से कालर राज्यपाल को मुंडरे अध घंटा चामर रखी गोटे मंगलाचरण बुझाइबार पर्यंत मथा नत करी गवर्नर महोदय सभा ठिया होते से सौभाग्य पाई निरंजन बाबू सारा ओडिशार कलाकार माने निरंजन बाबू को नचिनी एमती कहीं ना से केवल आम केन्दुझर कला परिषद जन सदस्य नुहति ओडिशा श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद जड़े चिन्हित व्यक्तित्व तांकु न जानी निरंजन माईंकर श्रद्धांजलि बोलिके जो आमर वयोज्येष्ठ गुरुजन तथा समस्त गायक बंधु कलाकार आठिकार समस्त माभणी समस्त कृतज्ञता निरंजन बाबू को मोर आत्मा मोर आंतरिक हृदय भगवान के आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन तेरे संसार कथा तो कहले अनेक किंतु नंबर मरी नहीं मरी बोलिका लगुच किंतु से देखी पाऊ ना जीवन रे सहस्रघात बाधा पड़ला बोला मैं शोई उठी न था हठात जानी जब 3 दिन भाई मरीगले आज्ञा बहुत कांदिली मो छुआ मैंने मत कहले बापा कौन भाई कांदु मु कहले बाबा अति प्रिय भाईटे अनेक कार्य करि परथला जे करछि मुहूर्त रे हम केतु पिला रे को कार्य न करि के देखै छि आज्ञा से कथा मने पड़ी लागा सब बड़े हृदय पर कांदु साहस कर नथिले मत से वीर पुरुष बड़ी
ଆଗେଇ ଆସି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ କାପି କରି ହୁଏତ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ କଥା ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ କରି ହେଉନି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟା ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସେମିତି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିବେ। ବାଦିପାଲା ଚାଲୁଥିବ, ଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଗାଇଥିବେ, କହିବେ ସାନ ଭାଇ ତମେ ପାଲା ଶିଖିନା, ପାଲା ତୁମେ ଜାଣିନା, ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଛ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଶିଖିଛ, କିନ୍ତୁ ପାଲା କେମିତି ଶିଖାଯାଏ, ପାଲା କେମିତି ଗାଆନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନ। ହୁଏତ ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦଟା, ଏ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ବି ଆଉ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ସହିତ ଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରେ, ସକାଳ ହେଇଥିବ, ଭାଇ ଟାୱେଲଟେ ପକେଇ କାନ୍ଧରେ ପେପର ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଧରି ଆସିବେ। କଥା ହେଇଥିବି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଝରରୁ ଭାଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖା ହବ, ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ନା ମୋ ଭାଇ ଯିବନି ବାଟରେ, ପେପର ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧରି ଏମିତି ହଲେଇ ହଲେଇ ପେପରଟି ଆସି ବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ଦେଖା ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ, ସେଇ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଲାକାର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶୋକସଭା ପାଳନ ହେଲା। ଏହି ଶୋକସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମିଶିଯାଉ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ ହିଁ ମୋର ଏହା କାମନା। ଏବଂ ମୁଁ କହିର ଟିକେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ସହଧର୍ମିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ତାରିଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜି ଆମର ଏହି ଶୋକ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା।